이 시간 우리에게 주신 하나님의 말씀은 신약성서 Vamos a ver la palabra de 2장 Dios. 11절에서 22절까지 Efesios capítulo 2, versículo 11 al 22. Por lo tanto, recuerden ustedes los que no nacieron siendo judíos, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo en nuestra paz de los dos pueblos ha hecho un solo, derivando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que Dios dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En el todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a su templo santo el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Durante un mes estábamos revisando nuestra fe acerca del rebote. El rebote significa empezar desde 9 en una regla del baloncesto. La semana pasada nosotros habíamos hablado acerca de la iglesia. Tenemos que pensar cómo nosotros tenemos que ser como cristianos en nuestra vida. Tenemos que rebotar, ver cómo estamos viviendo nosotros en nuestra vida cotidiana siendo cristianos. El Mercader de Venecia es una obra pero podemos ver que los romanos odian esta novela, porque aquí se refleja de que los judíos son muy malos. Los judíos han sufrido mucho durante la historia. Lo podemos ver en el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, en donde muchas personas fallecieron. En el año 66 después de Cristo, se puede ver que en Masada, Israel, quedan huellas del sufrimiento que soportaron los israelitas. Y no hubieron personas que sobrevivieron. Nosotros podemos ver de que los judíos han sufrido durante mucho tiempo. Pero podemos ver que el sufrimiento ellos están sufriendo. Es que los israelíes y los judíos son diferentes. Dice aquí, nadie de ninguna otra raza puede cruzar esta valla y entrar al área del templo. Cualquiera que cometa esto y sea capturado será responsable de la muerte que de ello resulte. Está diciendo que si pasan de esa valla ellos van a morir. Podemos ver de que los judíos estaban separando a las personas que eran judíos y las personas que eran extranjeros, y hacían que no pasaran de esa valla, porque si pasaban de esa valla ellos podían morir.
Los judíos decían, yo fui elegido por Dios. Yo cumplí todas las leyes de Dios. Entonces yo soy alguien santo y yo soy el pueblo escogido por Dios. A través de Abraham me escogió a mí. Ellos tenían este pensamiento. 정결비례를 지키고 거기에 대해 특권과 책임을 통해서 하나님께 사랑받는 백성임을 스스로 Por eso ellos 크게 estaban 자각하고 confesando 있기 y ellos 때문입니다. estaban pensando de que ellos eran el mejor pueblo que Dios le había elegido. 바울은 2차 전도 여행을 끝나고 Si 이제 miramos 3차 la 전도 palabra 여행을 de 준비하고 hoy, 있었습니다. Pablo ya había terminado su segundo viaje siendo misionero y estaba preparando para su tercer viaje. 에베소 교회는 Él iba a visitar a varias iglesias. 도시였습니다. 예루살렘, 그다음에 알렉산드리아, 그다음에 에베소 교회로 굉장히 큰 도시였습니다. Efeso era una de las grandes ciudades junto con Jerusalén y Alejandría. 알렉산드리아, 예루살렘 그리고 에베소 교회가 3대 교구였습니다. Estaba primero Jerusalén, Alejandría y después estaba Efeso. Efeso era un centro muy importante porque era el punto donde se encontraba un gran puerto y un río. Era el centro del comercio, se podría decir. Y vivían varias culturas asiáticas y helénicas. Habían varias razas y culturas. Por eso en ese lugar también había muchos problemas culturales. 사도행전 19장 23절 25절의 말씀을 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. Si miramos 그때쯤 되어 이 도로 Hechos capítulo 19, versículo 23 al 25 dice así. Por aquellos días se produjo un gran disturbio a propósito del camino. Un platero llamado Demetrio, que hacía figuras en plata del templo de Artemisa, proporcionaba a los artesanos no poca ganancia. Los reunió con otros obreros del ramo y les dijo, compañeros, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este oficio. Amén. 우리 기독교에서는 새긴 우상을 섬기지 못하게 하고 있습니다. Los cristianos no pueden alabar algún tipo de Dios que fue creado por el humano. 아데미의 신상을 만들어서 이익을 보고 경제 활동하는 사람들이 적지 않게 있었습니다. Pero ellos están diciendo que ellos tenían una figura en plata en el templo de Artemisa y estaban adorando a esa figura. 바울과 전도자들을 고소하기 시작했습니다. 로마 법정에 고소를 하였습니다. Entonces las personas que 고소를 당해서 법정을 가거나 empezaron a 이 번잡한 일 내가 아무리 죄가 없다 하여도 그것이 굉장히 decir de que Pablo y las personas que estaban haciendo las misiones no eran las personas que tenían el pensamiento correcto. 이렇게 괴롭힘을 받았고 Ellos estaban siendo 많은 갈등이 되었고 사회적 이슈가 되었습니다. 소동이 los estaban molestando. 사람들이 선동을 했죠. 이 교를 만드는 사람, 이 교를 전하는 사람, 예수 그리스도의 복음을 전하는 사람들이 우리에게 큰 해가 되었다라고 Entonces estaban diciendo, las personas que están confesando a Jesucristo nos están causando grandes conflictos, grandes problemas. 유대인들이 함께 있는 회당이 여전히 함께 있었습니다. 아직 유대인들과 회당에서 함께 예배를 드리고 분리되지 않았다라는 것이죠. 이 회당에는 유대인이 있었고 Se puede decir que en ese lugar estaban los judíos 복음으로 믿게 된 기독교인 y también estaban los cristianos. 그리고 그들의 복음을 듣고 헬라인 중에도 그리스도인이 된 사람들이 있었습니다. Las personas que 율법을 많이 지키는 사람 또 no eran cristianos también empezaron a creer en Dios después de que escucharon la predicación. 들을 함께 섞여 살고 신앙생활을 하고 있었다라는 것이죠. Las personas griegas también habían escuchado las palabras de Dios y habían creído en Dios y se habían convertido en cristianos. Nosotros, aunque escuchamos la misma predicación, cada uno interpreta diferente la palabra. Hay unas personas que dicen que orar 10 minutos está bien, a veces otras personas dicen que 1 hora está bien. Cada persona tiene diferente interpretación de la palabra.
섞여 산다라는 것은 Entonces, vivir 그들에게 estas 갈등의 diferentes 원인들이 personas 있었다라는 것이죠. con diferentes culturas siempre 그것이 causaba 분명 unos 에베소 교회에서도 conflictos. 문제가 되고 있었습니다. Esto estaba siendo un conflicto en la iglesia de Efesos también. 예수 그리스도의 십자가 안에서 우리가 하나 될 것을 다시 한번 에베소 교회에게 편지를 하고 있습니다. Entonces, Pablo había 하나님의 enviado 복음 있는 곳, una 하나님의 통치가 carta 이루어진 곳에는 en donde la 분명 iglesia de Efesos 평화와 iba a ser 하나님의 solamente 사랑이 uno 있는 dentro de 곳에 Dios. 하나님의 평화가 깃들게 된다라고 우리는 알고 있습니다. Nosotros sabemos que si 그러나 Dios 우리가 está en 그렇게 este lugar con nosotros, 우리가 vamos a tener 복음을 paz y todos 있다 vamos a ser 해도 많은 solamente uno. 곳에서 갈등과 반목이 있는 것이 Aunque 엄연한 nosotros 사실입니다. damos la predicación, damos el evangelio, 요즘 siempre van a 미국이 haber 굉장히 conflictos en distintos lugares. 사회적 갈등을 일으키고 있습니다. 유대인들을 지지하느냐, 반 이스라엘의 유대인의 정책을 펴느냐, 거기에 따라서 내 편이냐, 네 편이냐 이런 이야기를 다툰다라는 것이죠. Estados 그들도 Unidos 다 ahorita 하나님 está 믿는 teniendo 그리스도인들이 얼마나 많이 살고 있습니까? una situación difícil en 그럼에도 donde están 불구하고 diciendo que 지금 tu perspectiva de 팔레스타인에 creer a Dios 있는 가자지구와 está 이스라엘 bien, 백성들이 siendo judío y ser cristiano está 하고 bien, 있는 것을 de 어떻게 diferentes 바라보느냐에 perspectivas. 따라서 서로를 지지하느냐 안 하느냐, 내 친구가 되느냐 아니냐를 Depende 판단하고 있습니다. de cómo estamos 그래서 percibiendo la palabra de 하버드대와 지금 Dios. 펜실베니아의 Podemos 대학 ver que 총장들은 사형을 si esa 하게 persona va a ser mi amigo o 왜 si no lo va a 반유대주의 ser. 정책을 강력하게 지지하지 않느냐라고 말을 하고 있습니다. 유대인들의 전쟁을 Las personas de la 이기는 것이 왜 Universidad de 끝나지 Harvard y de 않느냐라고 Pensilvania 그 사람들의 비난을 받으면서 사임을 하게 됐습니다. 미국은 이민자의 habían renunciado. 나라입니다. 그러나 이민자의 문제로 인해서 많은 갈등이 있고 또 새로운 대통령의 선거에 큰 이슈가 된다고 합니다. 그 외에도 Era 우리 por 사회는 problemas 우리가 de, 살아가는 세상에는 많은 갈등들이 de 있습니다. la religión también y 중국과 aparte 대만의 de por 문제, los presidentes 여전히 también. 끝나지 않는 우크라이나, 러시아의 전쟁, 그리고 새롭게 Siempre van a haber 취임한 diferentes 과테말라의 conflictos 대통령의 en el mundo, 그 대통령 como la 직의 guerra 여정도 de 그 길이 험난해 Rusia y de 보입니다. Ucrania. También, si 세상의 miramos 갈등과 분쟁을 en 보면서 Guatemala, 우리가 그리스도인으로서 우리가 무엇을 ser 위해서 presidente, 기도해야 되고 las personas que 무엇을 están en 위하여 contra y las 일을 personas 해야 que están a 되는지 favor. 우리가 하나님의 뜻은 무엇인지 찾고자 합니다. 우리가 Todo el tiempo 지내다가 siempre van a haber 이런 conflictos, 얘기를 pero nosotros aún en ese 거리감이 conflicto 느껴진다. también tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer, si tenemos que orar, 이 거리감의 cómo tenemos que 반대말은 ser como 무엇일까요? cristianos. 우리가 Nosotros tenemos que tener la distancia de la 공감한다라는 cruz. 말을 표현합니다. Tener la distancia significa 그렇다면 거리감은 우리가 일반적으로 어디에서 la empatía 생겨납니까? también. 정치적이고 Entonces, ¿de dónde 경제적인 surge la distancia? 불평등에서 오는 거리감이 Probablemente 아마 가장 클 puede 것입니다. ser de la 오늘 desigualdad 말씀 보면 에베소 교회에 y 이방인과 유대인들의 en política 거리감이 y 있었습니다. económicamente. 유대인들은 Los 율법에 의해서 extranjeros 이방인들과 y los 거리를 judíos, 두고 ellos tenían su distancia. Los judíos 그 especialmente 거리감은 estaban 그 율법의 dejando su 너머에 distancia. 있는 갈등이 일어나고 있었습니다. 1907년에 평양 대부흥 운동이 일어났습니다. Pero esa distancia causó conflictos. 우리 기독교가 폭발적으로 우리나라의 땅에 Si miramos en el año 1907, fue el año del gran movimiento de renacimiento de Pyongyang, donde el cristianismo se introdujo en nuestro país por primera vez y tuvo varios impactos. 평양 대부흥 운동에 그 부운동에 여러 가지 영향력이 있겠지만 우리 사회에 크게는 한글 보급과 문맹률을 높이는데 큰 이바지를 했다고 합니다. Se puede decir de que 왜냐하면 성경 cuando 보급을 entró el 통해서 cristianismo aquí al 그리스도인들이 Pyongyang, 글을 배우게 되고 las personas, 여자들도 el 학교에 analfabetismo 글을 배우게 empezó a cambiar 그것이 교회에서 교육이 이루어졌기 mucho. 때문입니다. Las personas empezaron a 그럼으로 인해서 aprender a 그들이 leer y 글을 a 알게 escribir 되고 para 지식을 poder leer la 알게 되면 Biblia. Empezaron a tener 헌신하는데 conocimiento y empezaron a 큰 adquirir su 공헌을 inteligencia. 했다는 것이죠. Entonces se puede decir que 또 하나는 cuando entró el 산업공상의 cristianismo a 유교적 Corea, 폐쇄적인 사회의 신분 varios 계급이 problemas empezaron a 법적으로는 cambiar. 분명히 사라졌지만 그 사회에 있는 것들이 기독교로 인해서 더욱더 확산되었다라고 말을 하고 있습니다. Se puede decir que 노비와 las clases 선비가 de la 함께 예배를 sociedad 보고 남녀 노소가 함께 que 예배하는 estaba 것을 encerrada de los 보면서 agricultores, 신분제의 comerciantes, 해방을 가져오는 총매의 los 역할을 mercaderes, 해왔다라는 것입니다. 그리스도의 복음이 전해지는 empezó a 교회가 cambiar. 세워지는 곳에 Los hombres, 사회가 mujeres, 변하고 jóvenes y ancianos 마을이 podían 변하고 adorar 나라가 a 변하는 Dios 일들이 también.
일어났다라는 것이죠. Entonces se puede decir que cuando entró el cristianismo el país empezó a cambiar. 예수님께서도 유대인과 이방인 사이에 Jesús también, 율법을 폐하심으로 평화를 이루셨다라고 Cuando 오늘 él 말씀은 전하고 있습니다. rompió esa barrera que estaba entre los judíos 예수 y los 그리스도의 gentiles. 십자가, 그 hubo 막힌 paz. 담을 헐 수 있는 것은 예수 그리스도의 사랑과 십자가라고 말씀하고 있습니다. Se puede decir la única persona que puede quitar esa barrera es Jesucristo. Y lo que hizo Dios es desaparecer esa distancia que estaba dentro de nosotros. Nosotros llegamos más cerca de la cruz de Dios, de Jesucristo. Nosotros somos pecadores, somos personas que no estábamos junto a Dios, pero cuando Jesucristo vino a nosotros pudimos llegar junto a Dios, más cerca de Dios. 에베소서 2장 11절 13절에 Si miramos en Efesios capítulo 2, versículo 11 al 13, dice así. Por lo tanto, recuerden ustedes que los que no nacieron siendo judíos, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Amén. Nosotros somos hijos de Dios. Las personas que fueron llamadas con la promesa de Dios, esto nosotros nos dimos cuenta a través de Jesucristo. Ya no está la distancia de la cruz. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos quitó esta distancia. Esa distancia que dijimos que nunca se iba a desaparecer, que nunca se iba a cortar, Jesucristo quitó toda esa distancia, toda esa barrera que estaba en medio de nosotros. Entonces, la única persona que pueda sanar a las personas y pueda quitar todas las barreras que tenemos en nuestra sociedad es Jesucristo. La iglesia tiene que ser una sola comunidad dentro del mundo y la iglesia. Nosotros estamos viviendo en este mundo. No podemos separarnos de este mundo. La iglesia es un lugar donde fue llamado para el mundo. El mundo es el lugar donde nosotros vivimos todos los días. Entonces nosotros tenemos esa misión de cambiar el mundo. ¿Cómo podemos cambiar el mundo? Tenemos que cambiar este mundo con el amor, solamente con la cruz de Jesucristo. Miremos Mateo capítulo 20, versículo 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirva, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo se crucificó en la cruz para cambiar el mundo. Él quitó esa barrera, esa distancia y nos puso más cerca de Dios para que el mundo de Dios estaba con nosotros, para que el reino de Dios esté con nosotros. Los judíos decían, solamente yo soy santo, solamente yo soy la persona que fui elegida por Dios. Tenía ese pensamiento. Por una parte tiene razón, porque nosotros somos personas que recibimos el amor de Dios y somos llamados de Dios. Pero no es solamente terminar ahí, recibir el amor de Dios. Tener ese pensamiento de solamente yo estoy recibiendo el amor de Dios, eso no es correcto. Tenemos que utilizar este amor, cumplir las reglas de Dios. No tenemos que presumir por tener ese amor y esa regla, sino que tenemos que decir que nosotros somos pecadores y confesar nuestros pecados.
철저한 Como le 회개 había 운동이었습니다. dicho, el gran avivamiento de Pyongyang fue un movimiento a través de la palabra y la oración. Se puede decir que en el Espíritu Santo hubo un renacimiento. 내가 다시 각성을 했다라는 것입니다. 내가 죄인임을 깨닫고 하나님의 은혜를 입은 자임에도 불구하고 여전히 Aunque yo soy 하나님의 pecador 명예, 하나님의 y yo sé 말씀에 que no puedo vivir sin 합당하게 Dios, 살아가고 있지 못한 pero 나의 모습을, 나의 죄된 estamos 모습을 viviendo nuestra vida 고백했다라는 pecando. 것이죠. 예수님께서 친히 모퉁이 돌이 되신 것처럼 철저하게 나도 철저히 모퉁이 돌에 산 섬김의 삶을 예수님처럼 인자가 온 것을 Tenemos que vivir 섬기는 nuestra vida 모습처럼 como lo 나는 hizo 살아가겠다라고 Jesucristo. 다시 각성하며 기도했던 회개 운동이었다라는 것입니다. 회개 운동이 일어나자 사람들이 서로 개인적으로 En 상처준 Pyongyang, 것을 고백하기 después ocurrió 시작했습니다. este movimiento de arrepentimiento, 내가 en 먼저 donde muchas 잘못했다라고 personas 말하기 empezaron a orar. 시작했습니다. 그리고 decir que ellos eran pecadores. 돈을 훔친 En- 사람과 그 재산들을 돌려주기 시작했습니다. Las personas que 내가 habían 잘못했습니다. robado 내가 empezaron a 훔쳤습니다. dar 내가 todo 이 lo que ellos 모든 habían 것을 robado y 불의하게 empezaron a 행하면서 confesar de 모든 que ellos 것을 eran pecadores. 돌려줬다라는 것입니다. Empezaron a realizar 삭개오가 todas las 하나님께 cosas 모든 malas que 것을 ellos habían hecho, 하나님 como lo había 만났을 hecho 때 돌려드린 Saqueo. 것처럼 그러한 일들이 Como él había dado 일어났다라는 todo 것입니다. a las personas que 그 회개 운동은 necesitaban, las personas que le habían quitado el dinero. Eso pasó lo mismo en Pyongyang. 개혁 운동으로 나타났습니다. 우리의 영적인 각성, 하나님 앞에 은혜 받은 자임을 고백하며 나아갈 때 Cuando nosotros 우리가 confesamos 갖고 a 있는 Dios que 사회가 nosotros somos 변화되었다라는 personas 것입니다. que recibimos la gracia de Dios, vamos a cambiar y vamos a llegar más cerca de Dios. 세상으로 변화되기 시작했다라는 Y el 것입니다. mundo va a cambiar. 교회는 예수 그리스도의 피로 산 교회입니다. La 우리의 iglesia 교회의 원인은 예수 es una 그리스도입니다. iglesia 우리가 donde 그리스도의 está la 말씀을 sangre 따르고 de 실천할 때 십자가의 도를 따를 때 Cuando 교회가 nosotros 부흥하고 세상이 변화될 줄 믿습니다. seguimos la sangre y la cruz 우리의 de 맡긴 담을 Jesucristo, 허실 것은 va a 오직 cambiar. 예수 그리스도의 사랑과 피인 줄 믿습니다. Nosotros únicamente tenemos que vivir con la cruz y con la sangre de Jesucristo. Cuando confesamos nuestros pecados y oramos nuevamente a Dios, nuestro mundo va a cambiar. 유대인 한 명과 이방인 한 명이 있으면 Cuando hay un 이들을 judío 합치게 됐을 때 수학적으로는 두 명이 y hay dos extranjeros, 그러나 이방인과 유대인 한 명이 서로 합쳤을 때 그리스도 안에서는 하나가 된다라는 것입니다. 우리는 그리스도의 se convierte en dos. Pero cuando hay un judío y hay un 한 extranjero, 사람과 한 se 사람이 convierte en 만나 uno 둘이 되는 dentro 것이 de 아니라 Jesucristo. 그리스도 안에서 성령으로 하나가 되는 것이 그리스도의 No 법칙이고 tenemos 그 que ser 법칙을 uno o 따르는 tenemos que ser dos, sino que 그리스도인이 nosotros 되어야 tenemos 한다는 que ser 것입니다. solamente una 내 comunidad 안에 dentro de 유대인뿐만 Jesucristo. 아니라 내 안에도 No 성령의 solamente 사상은 los 없는지 judíos. 살펴보아야 합니다. 아니면 나만 잘 믿고 Son personas 나만 que 구원받으면 estaban 된다라는 diciendo que ellos 이기적인 están 마음은 creyendo en 없는지 Dios, sino que nosotros 살펴보아야 también 합니다. podemos pensar así. Nosotros también podemos ser arrogantes 오늘 como lo 19절 habían 말씀은 sido 이렇게 los 말합니다. judíos. 이제부터 너희는 외인도 아니요 나그네도 아니요 오직 성도들과 동일한 시민이요 하나님의 권속이라. 하나님의 구원 받은 자라고 말씀하고 있습니다. Está diciendo que ahora nosotros no somos extraños ni 하나님은 extranjeros, 세상의 모든 sino 사람들이 que fuimos 여전히 elegidos por Dios. 탕자와 같이 하나님의 집을 떠난 자들이 돌아오기를 기다리는 아버지의 마음으로 기다리고 있다라는 것입니다. Podemos decir que Dios nos está esperando como el padre que 어떤 había 분이 perdido a su hijo 기도 y 많이 solo está 하는 esperando que él 시어머니도 regresara. 그 며느리와의 갈등을 해결 못하는데 어떻게 기도로 믿음으로 해결할 수 있겠습니까? 라고 묻는 사람도 Hay 있습니다. personas que me dicen, yo tengo muchos 세상이 conflictos 아무리 con mi 나빠도 suegra o con 세상이 mi nuera 아무리 y 변하지 않을 no sé 것처럼 cómo va a 보여도 cambiar eso. ¿Será 그것은 realmente que 우리의 con la 삶의 oración lo va a 자리고 poder cambiar? 우리가 사명으로 부름을 받은 자리입니다. Pero 우리는 세상을 보면서 nosotros estamos 비하나 viviendo en este 선언 안 mundo 됩니다. y nosotros fuimos 우리는 세상을 llamados por 보면서 Dios. 비하해서도 Entonces 안 됩니다. nosotros tenemos que 그리고 enfrentar 사단의 todo 유혹에 con la oración de 넘어가서 Dios. No 적당히 tenemos que 타협해서도 caer en 안 la tentación de 된다는 것입니다. Satanás y no tenemos que llegar a un 칠흑 같은 acuerdo con esa 밤에는 persona, sino que nosotros tenemos 반딧불만 que 보아도 희망이 dar 생깁니다. todo lo que nosotros tenemos. 아무리 어렵고 힘들지라도 우리가 Aunque sea muy 반딧불을 difícil. 만들어낼 수 있는 그리스도인이 되어야 될 줄 믿습니다. Aunque todo esté muy oscuro, nosotros 반딧불을 tenemos que ser la 만들어내는 luciérnaga donde 하나님의 podamos dar 자녀가 esa 되어야 luz. 된다는 것입니다. Tenemos que dar esa 우리는 luz siendo 성령의 como hijos de 의식을 Dios. 갖고 있어야 됩니다.
Tenemos que tener ese evangelio dentro de 하나님께서 nosotros. 과테말라로 이 땅 가운데 나를 보내신 이유를 Tenemos que pensar en la razón de por qué Dios nos llamó a este país que se llama 이곳은 안 Guatemala. 돼. Este lugar no se puede. ¿Qué va a cambiar en este mundo? ¿Qué va a cambiar en este país? Solamente yo voy a vivir bien y solamente yo voy a recibir la gloria y la gracia de Dios. No tenemos que tener este pensamiento. Tenemos que decir que a través de mí este país va a cambiar. Va a ser un país en donde a Dios le va a agradar. Es que no 그것이 creo que 아니라 이곳에서 하나님께서 나를 nuestra 부르신 empresa 이 mejore. No 회사에서 tenemos que 일하게 pensar así, 하나님의 소명의식을 갖고 살아가야 sino que tenemos que 된다. pensar en el plan de Dios 이 que tiene para 과테말라 esta 하나님께로 empresa. 부르신 여러분의 가정으로 부르신 여러분의 삶의 자리로 부르신 하나님의 뜻 가운데 Ustedes tienen que 사랑을 estar 나타낼 수 있는 en el plan de Dios 소명의식으로 y tienen que tener esa 하나님의 misión. 빛을 비추는 Tienen que 여러분과 dar la 제가 luz 될 de 줄 Dios. 믿습니다. Esperamos que ustedes y yo podamos vivir así. 그리스도의 십자가를 붙잡고 그리스도의 Tener la 사랑으로 cruz de Jesucristo, 세상을 el amor de 변화시키며 Jesucristo, 우리의 삶의 cambiar el 자리를 mundo 변화시키는 y cambiar el lugar donde 그리스도인이 estamos. 되어야 될 줄 Ser 믿습니다. verdaderos cristianos en este lugar. 세상에서는 기독교인을 생각하면 욕심쟁이 Hay personas que piensan que los cristianos son muy codiciosos y algunos que dicen que los cristianos son como perros, que no se pueden confiar en lo que ellos están diciendo. ¿Por qué? Porque lo que ellos actúan y con lo que ellos dicen es muy diferente. 한편으로 세상이 Por 더욱더 una parte, 치석같이 어두워지고 변화의 Este 조짐도 mundo 안 보이고 희망도 está 안 보인다고 oscureciendo 말하는 más y 사람들이 no hay 있습니다. mucha esperanza. 우리는 더욱더 밤이 깊을수록 Pero nosotros 하나님께서 cuando 우리를 la 부르신 noche 소명을 viene, 깨닫고 예수 cuando 그리스도의 están 능력을 믿으며 anocheciendo más, 하나님의 사랑, tenemos que creer más en la 하나님께서 palabra 우리에게 de 주신 Dios, 삶의 자리, 이 recordar en 세상을 el lugar 변화시키는 donde 교회, Dios nos 또 mandó, 그리스도인이 되기 위하여 hacerlo, 기도하고 쉬지 않는 orar para 여러분과 nosotros 제가 ser 되기를 verdaderos 간절히 cristianos. 축원합니다. 함께 기도하시겠습니다. Vamos a orar. 하나님, Dios, 우리를 세상 가운데 불러주신 줄 믿습니다. nosotros sabemos que tú nos 나로 llamaste 인하여 en este 예수 mundo 그리스도의 a 사랑을 través de 붙잡고 mí. 나아갈 때 변화되게 하여 Cuando 주시옵소서. tenga el amor de Jesucristo, 하나님 haz que 앞에 este mundo pueda 합당한 cambiar, 참된 하나님의 나라가 이루어지게 하여 que se 주시옵소서. pueda cumplir tu reino como tú deseas. Hagamos que nosotros seamos la luciérnaga en esa oscuridad y tener el deseo de vivir en este mundo. En nombre de Jesucristo oramos, amén.